انہیں خیال آیا علی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے کیا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی انون ہو گئی ہے، حضرت علی ادھر بیٹھے، فاطمہ ادھر ہے، دل میں سوچ رہی ہے کیا کروں، چلو اپنے ابا جان سے کہلوا دو، اگر چاہتی تو گھر سے باہر چلی جاتی، مگر فاطمہ کو پتا تھا بی بی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ فاطمہ کو پتا تھا بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پیمد والی چادر اوڑھی اور علی کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑی ہو گئی اور علی سے کہنے لگی، او میرے سرتاج، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت علی وہیں پہ سر اٹھایا، کہنے لگے فاطمہ ذرا بتا تو دو ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی، ارے بی بی تھی دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں تاکہ آپ کی شکایت کریں۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کی شکایت۔ اللہ، بی بی تھی مگر ان کا مقصد وہ شکایت کا نہیں تھا۔ اب سنو، حضرت علی سے جب اتنا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے ہی آنسو آئے فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج کی آنکھوں میں آنسو۔ آج ہے تمہارے گھر میں میاں بی بی کی زندگی ایسی، باہر سے آئے گا دھنا سیٹ، منہ پہ اتنی گالیاں ہوں گی، ماں کی گالی، بہن کی، دڑا پڑا گالی، بس اسی میں ہے اس کی مردانگی، بی بی کو گالی بکنے میں۔ یہ زندگی اچھے لوگوں کی زندگی ہے ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو، فاطمہ بیٹھ گئی اور اپنے آنچل سے آنسو پوچھنے لگی، او میرے سرتاج تمہیں میری کون سی بات بری لگ گئی؟ فاطمہ کہنے لگی، او میرے سرتاج ذرا بولو، حضرت علی روتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ آنسو پوچھتی جا رہی ہے۔ اب حضرت علی نے کہا، فاطمہ میرے دل میں ایک بات آتی تھی، پتہ نہیں کون سا دن ہوگا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی۔ فاطمہ تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر علی سے کچھ طلب نہ کیا، فاطمہ تم نے پیمد لگے کپڑے پہن لیے مگر علی سے کچھ نہ کہا، فاطمہ سوکھی روٹی پہ گزر بسر کر لی مگر علی سے کچھ نہ مانگا۔ میں چاہتا تھا مجھ سے میری فاطمہ کچھ مانگ لے مگر فاطمہ آج مانگا تو میری شکایت کے لیے مجھ سے اجازت مانگی۔ اے فاطمہ کیا میرے آقا سے میری شکایت ہوگی؟ میں تو دعا کرتا ہوں مولا نبی کے ناراض ہونے سے پہلے علی کی موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کانپ جاتی اور منہ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ فاطمہ کی دعا، حضرت علی سے فاطمہ کہنے لگی، اے علی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد
क्योंकि अली आप मेरे अब्बा जान पर जान कुर्बान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा उधर से कहलवा दूं। अली फातिमा ऐसा हरगिज ना करेगी जो मेरे अब्बा जान मेरे शौहर से नाराज हो जाए। अली मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। अली बोले फातिमा जाओ, तुमने मुझसे कुछ तो मांगा, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, ऐ फातिमा चली जाओ। फातिमा कह रही है नहीं अली नहीं, मेरे सरताज नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। अब अली ने जब कहा, अली का हुक्म सादिर होने लगा। फातिमा की आंखों में आंसू है, फातिमा चादर ओढ़े हैं। अपने घर की बच्चियों को कपड़ों पे नजर मारना, इसका दुपट्टा कैसा है, इसकी चुटिया कैसी है, इसका पैजामा कुर्ता कैसा है, जरा फातिमा को देखो, नबी की बेटी को देखो। बेमद लगी चादर मगर जिस्म दिखाई नहीं देता है। फातिमा बजान के घर को चली, बार बार अली की तरफ देख रही है और कह रही है अली माफ कर दो, अली मुझे रोक लो। फातिमा से अली कहने लगे नहीं फातिमा तो जाना होगा। अली घर पे रह गए। फातिमा रोती हुई चली जा रही है, आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह अब्बा जान को पता चला, मेरे आका को पता चला। आज एक बेटी अपने बाप से शौहर की शिकायत करने आ रही है। अगर किसी की ऐसी बेटी हो तो बोलो, मेरे नबी को पता चला। जब पता चला अल्लाह अल्लाह नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा दरवाजे पर आई और जब आकर के देखा तो दरवाजा बंद पाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आज तो बाप अपनी बेटी को शय दे रहा, शय दे रहा। घबराइए मत। 15 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन बेच के वकीलों से झूठा केस लगवा करके उसकी बहन का नाम, घर वालों का नाम, जेल में फंसवाऊंगा। तू मत घबरा। ये है जिंदगी, ये है बाप की मूंछ। बेटी का घर बर्बाद करता। नबी का फरमान तो सुनते चलो प्यारो। जो माँ बाप अगर अपनी बेटी का घर बर्बाद करता, नबी फरमाते हैं उसकी जिंदगी अगर ऐसी गुजर जाए, हश्र के दिन वो मेरे दीदार से महरूम रहे। तौबा तौबा। आज गलत शय दे रहा, गलत। और माँ तो चढ़ा के भेजती है बेटी को, चढ़ा के। तवज्जो। हजरत अली घर पे रह गए, सैयदा फातिमा चली गई। और जब फातिमा पहुंची तो नबी का दरवाजा बंद। आज अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है? एक तो उधर अली की तरफ से गमज़दा, आज दरवाजा क्यों बंद? आवाज दी अब्बा जान दरवाजा खोलिए, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा फिर का अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है दरवाजे पर? अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा है? मेरे आका कह रहे हैं। वो भी उस बेटी से जिस बेटी के लिए आका खड़े हो जाया करते थे। जब इतना सुना ने पहचाना नहीं। फातिमा बोली अब्बा जान आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, कौन लख्ते जिगर, कौन नूरे नजर, कौन
आहट से पहचान लिया करते थे। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? आज मेरे अब्बा कह रहे कौन बेटी कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी की शहजादी, सैयदों की दादी, हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू, रो करके कह रही है अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी ने अंदर से कहा कौन हसन कौन फातिमा? अल्लाह हसन को नहीं पहचान रहे हैं। जरा देखो तो गोद में हसन हुसैन है, चादर ओढ़े हुए हैं। एक सहाबी ने पूछा आका चादर के अंदर क्या है? मेरे नबी ने चादर हटाई और फरमाने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला उनसे तू भी मोहब्बत करते रहना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम कह रही है ऐ अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? जैसे जानते ही ना हो। आज मैं उन बापों को ये सबक दे के जाऊंगा। सैयद रिजवान मियां ने अहले बैत अतार के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा है। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो सुनो, उस बाप से कह के जाऊंगा जो अपने दामाद की शिकायत सुनते हैं कैसे शुरू कर देते हैं, लड़ाइयां होने लगती है, बेटी का घर बर्बाद होता है। नबी की बेटी से अच्छी हमारी तुम्हारी बेटी नहीं है। दरवाजे पे खड़ी है, कह रही है अब्बा जान हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन आवाज लड़खड़ाती हुई है। फातिमा बेकरार हो गई और रो करके कहने लगी अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। मालूम था मेरे अब्बा हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, कहते हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन का दोस्त मेरा दोस्त, जो हुसैन का दुश्मन मेरा दुश्मन। बेटी कह रही है अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। जब इतना सुना नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे आज कह रहे कौन हुसैन? जरा गौर करो, मेरे नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन आके पीठ पे बैठ गए। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे है, हुसैन उतर नहीं रहे हैं। नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, कहीं हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन हुजरे फातिमा से निकले, पाँव से टकरा गया, हुसैन गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से जुमे के दिन खुतबा रोक दिया और उतर के आ गए, उठा करके चूमने लगे। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह अल्लाह। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? फातिमा रो रो के कह रही है
ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ، ادھر میرے نبی بھی اندر کیا حال ہوتا ہوگا۔ ارے جب فاطمہ گھر آتی تھی آقا کے نا، تو کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوگا۔ وہ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے، سینے سے لگا کے کہتے تھے بیٹی تو میرا دل کا ٹکڑا ہے، جگر ہے۔ فاطمہ، دنیا کو راحت سکون ملتا ہے تیرے باپ سے، مگر فاطمہ تیرے باپ کو سکون ملتا ہے اس کی بیٹی فاطمہ سے۔ اور آج دروازے پہ کھڑی ہے، کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی سسکیاں ہچکیاں بڑھ گئی، اور ادھر حضرت علی گھر پہ، ادھر حضرت علی گھر پہ۔ اور اپنی انبن ذہن میں رکھنا، اپنے بچوں کی زندگی ذہن میں رکھنا۔ یہ 10 سال کے بچے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، 10,000 کا موبائل رکھے، ان کی زندگی میں آگ مت لگاؤ، انہیں پڑھاؤ یا پھر کوئی کام سکھاؤ، انہیں آوارہ مت بناؤ۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ۔ ارے کون حسین؟ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیار سے بولو یا حسین، یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ فاطمہ کھڑی ہے دروازے پہ کھڑی ہے، اور کہہ رہی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ بول رہی ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ اللہ اللہ، اب رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں۔ نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب جب رکا نہیں گیا، بے قراری بڑھ گئی، اب آخر میں فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ بول رہی ہوں۔ اندر سے آواز آئی اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے، اگر علی راضی ہے تو ان کے باپ کا دروازہ کھلے گا۔ ہیں آج کے باپ ایسے؟ تمہیں کیا پتا یہ لمحے کیا ہوتے ہیں؟ تم نے تو بٹھا لیا جوان بیٹی کو، پوری زندگی اس کی ایسی گزر گئی، تم تو اپنے آرام سے کھاتے پیتے شناتے گھومتے پھر رہے ہو۔ مہینے میں کچہری چلے گئے، تھانے میں اتنے پیسے دیے اتنے پیسے دیے، لڑائی جھگڑے پنچایت، اس باپ سے اور جس بھائی کی چلتی ہے گھر میں اس سے اس بیٹی اس بہن کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس آ گئی، باپ نے دروازہ نہیں کھولا، چلی آئی سیدھے چلی آ رہی علی کے دروازے پر آ گئی۔ کیا منظر تھا، علی گھر میں رو رہے تھے، فاطمہ روتی ہوئی آ گئی، میرے نبی اپنے گھر میں رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کے پاس آ گئی اور آ
کر کے کہنے لگی میرے سرتاج برباد ہو گئی. آج ابا جان نے دروازہ نہ کھولا, اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سرتاج تمہیں معافی دے دو. اپنا چل علی کے قدموں پہ رکھ دیا. میرے علی نے لات نہیں ماری, علی نے گالیاں نہیں دی. او اپنی بیویوں کو گالی دینے والوں, اپنی بیویوں کو مارنے والوں سنو, میرے علی کے قدموں پہ آنچل فاطمہ کا ہے, اور فاطمہ کہہ رہی ہے علی تمہیں معافی دے دو. لیکن جب علی نے دیکھا فاطمہ کے موڈے پکڑے اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی اپنے گھروں میں لاؤ, زندگی اپنے گھروں میں لاؤ. میرے نبی نے اب دروازہ کھولا, جہاں فاطمہ تھی وہاں روئے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر چلے آئے. اتنا روئے آنکھوں سے آنسو, داڑھی سے کے پیراہن بھیگ گئے. یہاں میرے نبی سیدھے فاطمہ کے گھر آ گئے. اللہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے کیا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے؟ جو جملے فاطمہ بول رہی تھی اب نبی پلٹ رہے. کیا یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر؟ فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی, دل لرز گیا, میرے ابا جانا, میرے ابا جانا. حضرت علی سے کہنے لگی علی 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو, 2 منٹ کے لیے. حضرت علی نے بھی سنا آقا آ گئے. حضرت علی نے اپنی بائیں کھولی, فاطمہ آ گئی, ابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اتنی لاڈلی بیٹی, اتنی لاڈلی بیٹی کپ کپانے لگ گئی. میرے نبی بھی رو رہے, آنکھوں میں آنسو, پیرال بھی گئے. علی بھی آگے بڑھے, فاطمہ کر کے اپنے ابا جان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی. آخر لاڈلی بیٹی تھی, لاڈلی بیٹی. اے ابا جان آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو پہچانا نہیں تھا؟ میرے نبی سر پہ ہاتھ پھرا رہے, کہہ رہے بیٹی بس آگے مت کہو, تمہارا ابا تو اپنی فاطمہ کو آہٹ سے پہچان لیتا ہے. کہا ابا جان پھر دروازے کیوں نہیں کھولا؟ علی فرماتے قریب تھا ابا یا پھر بیٹی گر جاتی, میں نے دونوں کو سنبھالا, پانی پلایا. فاطمہ کہنے لگے ابا جان آپ نے بیٹی کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیا مجھے دروازے پہ نہیں دیکھا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں تمہیں پہچان تو رہا تھا, مگر میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے دروازے پہ نہیں کھڑی ہے, بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے باپ کے دروازے پر کھڑی ہیں. اگر آج میں اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول دیتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکایت کا دروازہ کھل جاتا. اللہ یہ ہے باپ اور یہ ہے بیٹی. کیا جگرا تھا یار, تمہارا خیال رکھتے تھے. اور تم ایمانداری سے بتاؤ, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم کتنا خیال رکھتے ہو. ہم شہادتیں سنتے ہیں حسین پاک کا اور سب لوگوں کا ذکر سنتے ہیں. کیا میرے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا؟ بولو پتہ نہیں تھا کیا؟
मेरे नबी को एक एक चीज का पता था, कौन कौन शहीद होगा, और ये भी पता था कि कहां कहां शहादत होगी। अरे वो आका जिसकी दुआओं से सब कुछ हो सकता, तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ क्यों नहीं की? ए अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से बचा दे, जालिमों के चुंगल से बचा दे। क्यों दुआ नहीं की? इसलिए दुआ नहीं की, उन्हें पता था। बाप को भी पता रहता मेरा बेटा 5वां क्लास पास करेगा तभी 6ठे क्लास में आएगा। एक तरफ ये खुशी थी कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो इम्तिहान लिया जा रहा वो मेरे बेटे हुसैन का होगा, तो फातिमा भी यही दुआ करती थी मेरे बेटे को कामयाबी देना। अली भी यही दुआ करते थे मेरे बेटे को कामयाबी देना। नबी भी यही दुआ करते थे कि मेरे नवासे को कामयाबी दे। तो उनकी दुआ कैसे रद्द हो जाती? अल्लाह अल्लाह, आज अगर हमारे पास 2 पैसे आ जाए, 4 पैसे आ जाए, इतराने लगते हैं। छूटते कहता घर में कहीं भी मिट्टी नहीं है, टाइल्स लगी पड़ी है हर जगह।